talent kommen. There's a nice feel at the ground today. It's the first opportunity I've had to come to Headingley and see the new development, but I just love when you see और तावीज़ात के साथ काले उल्लू के खून से जिंदगी और मौत। وهو الذي مد الأرض وجعل فيه كلها تقريبا في الممتاز هي 8 إلى 9 ألعاب. Selves, everybody. Ben White puts his arm off. He thinks he's offside. So take one. We'll wait and see. Kevin Friend's having a look at it. Yeah. Mo Salah, clinical, little bobble over the goalkeeper. Oh, no, it was a lovely finish in the end, wasn't it? Bobbled into the ground. سرمایه‌گذاری امن در حوزه تجارت‌های پرسود انسانی میاره. تلگرام فریه که آوردیم مرده بود. بلند کردن جسد مردم خیلی سخته. مثل کسی که زخم
to the Karachi Kings. This man would have had part of what they are doing now, Wasim Akram. Pace off, big boundary, into the pitch, and backed up by some excellent catching. Rutherford was superb. So now, yeah, flexing on my exes and my model legs. رحمت دلته یې نه نه دې نه دی لیدلی نه ده مې لیدلی څه شي دي نه ما سره نه ده راغلی ځان ته مې ځواب نه ورکوي کور کې به paying the consequences each time. Of nothing in particular. All I want is to be loved. It's all any of us want from you. فرصت رو از دست ندید و نگهدارندگی رویال رو همین الان سفارش بدید. شدی تا حالا وقتی مهمون میاد خونتون ندونین لباساشونو جان نمیخوای بپرسی کفنش سیب دار باشه یا بعد حالا ببینیم کدبانو داره با نخود حرف میزنه زان میبرم خیلی خیلی کلمه پریکاتن شاهکاره حرف نداره میخواید بدونید چرا اینو میگم؟ باعث میشه گازت رو بیاری همکارم مولاتنا يا فاطمة الزهراء زبون باهایی رو من یاد حتما باید ایمان بیاریم تشکر میکنیم از رولا نه خیلی میگم شهید رولا همه به شهید رولا نه به معنی خلاص معنی اصطلاحی به معنی که من قتل مظلومن کسی مظلوم Don't not think you go again though. And that back foot, I don't think it's slid. So there you go. That's the way he plays.